अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ताहयात नाअहल करार, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका में क्या तासुर पैदा करेगा, और वाशिंगटन और इस्लामाबाद अगर एक दूसरे के सिफारती अमले पर पाबंदी आयद करते हैं तो क्या हासिल कर पाएंगे। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। तनाव के बावजूद रूसी माओ की पसंदीदा मंजिल अमेरिका क्यों? और जंग से मुतासरा बच्चों को अमन का पैगाम देने की मुनफरिद कोशिशें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह के केस का फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। इस फैसले पर हुकूमती जमात के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। जमात की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने इस फैसले को एक मजाक करार दिया है जो उनके मुताबिक इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी शख्स को नाअहल करार दिया जाता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बनने वाले 5 रुकनी बेंच का ये फैसला मुतफ़क्का था। इस पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आइए देखते हैं। ये वही आर्टिकल है जो ज़िया-उल हक ने इस मुल्क को दिया था जब मियां नवाज शरीफ खुद वज़ीर आला थे, मगर वो दौर भी हम भूल के आगे बढ़े। इन आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 को ख़त्म करने की बात की थी, आज वो नाअहल हो गए। यकीनन इसका सियासत पे असर पड़ेगा। यकीनन जो एक पार्टी का सरबराह अगर नाअहल हुआ है ताहयात तो उसका सियासत पे तो असर पड़ेगा, और नून लीग की पहले भी साख गिर रही थी और मज़ीद गिरेगी। मैं इस फैसले के मतलब उसको अच्छा सही नहीं समझती हूँ, लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि उस फैसले को अनडू करे। लेकिन ये अभी हुकूमती जमात के ऊपर मुनहसर है कि वो 2/3 की मेजॉरिटी के साथ बेशक कल या परसों इजलास बुला के इस फैसले को अनडू कर सकते हैं। ये फैसले लोग तस्लीम नहीं किया करते। मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले को आज तक लोगों ने तस्लीम नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को आज तक लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तो ये फैसले दिए जाते हैं, इस फैसले में बहुत बड़ी इना है। सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आपने देखा। वाशिंगटन में इस फैसले को कैसा देखा जाएगा और फिर पाक अमरीका ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं जब एक तरफ सिफारतकारों पर पाबंदियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सब के बारे में हम बात करेंगे हम अपने आज के मेहमान मुईद यूसुफ से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार हैं। मुईद, वेलकम टू व्यू 360। बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान में, बहुत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वाशिंगटन के लिए इस फैसले की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे नज़दीक पहली बात तो ये कि मुतवक्का था, तो यहाँ पे पॉलिसी सर्कल्स में इसको पहले ही मेरे नज़दीक समझ लिया गया था और यही लोग सोच रहे थे कि इस तरफ ये बात जाएगी। इस वक्त हकीकत ये है कि अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में सोच जो है वो बहुत ही एक नैरो लेन में चल रही है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क, तालिबान का मामला, अफ़गानिस्तान की जंग, उसके बाहर ज़्यादा ना तो बातचीत है ना गौर व फिक्र है, और बहुत से मसाइल ख़ारजा पॉलिसी के आपको मालूम है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रद्द-ए-अमल आएगा या कोई ज़्यादा इस पे गौर व फिक्र होगा, क्योंकि हकीकत यही है कि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो पहले भी उसका जो मेन कॉन्वर्सेशन है वो पाकिस्तानी फ़ौज से हो रही है और वहाँ पे कोई तब्दीली उस तरह की नहीं आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इसका असर नहीं होगा वाशिंगटन की सोच में। ऑलराइट। और पिछले चंद रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की नकलो हरकत को, सिफारतकारों की नकलो हरकत को महदूद करने पर गौर कर रही है। और इस सिलसिले में वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को एक नोटिस भी जारी किया है। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तानी ओहदेदारों को गैर रस्मी तौर पर इस पेशरफ्त का इल्म है, लेकिन दोनों जानिबी ओहदेदार इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं। जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस इशू पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ से सवाल किया तो उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने हमें इसी सिलसिले में एक तहरीरी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफारती अमले पर कोई पाबंदी नहीं, और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि वो मीडिया रिपोर्टों पर बयानात नहीं देते। तो पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए फ़ाइनेंस राना मोहम्मद अफजल से भी हमने बात की, जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा उमूर के रुकन हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अगर ऐसी पाबंदियां लगी तो नुकसानदेही साबित होंगी। आइए जानते हैं उनकी राय, उनकी ज़बानी। पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है बहुत बड़ी है
اور بہت زیادہ ڈپلومیٹس ہیں ان کے یہاں پہ. اگر وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائیں گے تو ریسیپروکل بیسس پہ ہمیں لگانی پڑے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس نہج پہ نہ آ جائیں. اس سے کیا آپ حاصل کریں گے؟ مطلب پاکستان کے اگر لوگوں پہ یہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, تو پھر پاکستان میں بھی اس طرح کے تاثرات پیدا ہوں گے. تو جنہوں نے کہا کہ ریسیپروکل ہو سکتی ہیں اگر ایسی پابندیاں لگیں, اور امریکہ کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کی اتنی بڑی ایمبیسی ہے جہاں پہ, اور یہ تاثر کہ جاسوسی کی جاتی ہے, اس کو تقویت ملے گی. آپ کیا کہتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں؟ ایک تو پہلے یہ بتائیے وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا جو ابھی جو ایک ڈپلومیٹک ایشو چل رہا ہے, جو ڈپلومیٹ کی گاڑی سے حادثہ ہوا, کیا وہ اس کی وجہ ہے یا ماضی میں تھوڑا اور پیچھے جانا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ معاملہ کچھ دیر سے چل رہا ہے, اور یہ جو آپ نے ابھی خبر دی کہ کافی حد تک پاکستانی سفارتکاروں کو معلوم بھی تھا, وہ بات درست ہے میرے نزدیک. تو یہ اس کا تعلق ابھی یہ جو ایک واقعہ ہوا پاکستان میں اس سے نہیں ہے میرے نزدیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تعلق میں اتنی کشیدگی آ گئی ہے اور اتنی ایک بد اعتمادی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے واقعات ممالک کے درمیان ہو جاتے ہیں, لیکن جب پہلے ہی حالات اتنے خراب ہوں اور بڑی چیزوں پہ ایک کوئی سمجھوتا نہ ہو اور ایک کشیدگی کا عالم ہو, پھر یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف بات ہوئی تو پھر دوسرا بھی کرے گا, لیکن یہ ایک وہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور نہ تو اس سے امریکہ کا فائدہ نہ پاکستان کا فائدہ. کس کا ہوگا؟ دیکھیے, زیادہ کم کی بات نہیں, اصل بات یہ کہ اگر امریکہ پاکستان آپس میں مل کے کام نہیں کر سکتے تو افغانستان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے, اور اگر افغانستان کے مسائل نہیں حل ہوں گے تو نہ امریکہ کا وہاں پہ مفاد پورا ہوتا ہے, نہ پاکستان کی سلامتی ہوتی ہے. تو کم زیادہ کی بات تو کرنی نہیں چاہیے. اصل مسئلہ یہ کہ اس کو جتنی جلدی حل کر لیں تاکہ جو اصل معاملات ہیں ان پہ بات ہو, بجائے اس پہ وقت ضائع اس پہ ایشو پہ سائڈ ٹریک ہونے کی. اچھا, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو امریکہ کی طرف سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس پہ ساتھ کے ساتھ کچھ طریقوں سے اقدامات بھی اٹھا رہا ہے. ابھی کل رائٹرز نے ایک ایکسکلوسیو خبر کی کہ پاکستان کو ہیومن ٹریفکنگ کی جو لسٹ ہے اس میں مزید اس کی رینکنگ گرا دی جائے گی, اور اس کے خلاف جو ایڈ ہے اس پہ مزید پابندیاں بھی لگ جائیں گی. ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کل کے دن میں ہی اس ایشو پر ایک بل بھی متعارف کرا دیا گیا. اس سے پہلے جو کل عدم جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا, FATF کی ایشو سے پہلے انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا. سو پاکستان جو اس طرح کے سٹیپس اٹھا رہا ہے ان کو بھی تو ایک, دیکھیے یہ دلچسپ میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا سوال بہت اچھا اور دلچسپ بات ہے کہ ایک تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر دا گن والا جو معاملہ ہے کیوں اس وقت اقدام اٹھا رہا ہے. یہ چیزیں تو پہلے ہی ہونی چاہیے, ایک ملک نے خود فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرے. لیکن دوسری بات یہ جو خطرناک بات ہے, واشنگٹن میں ان سارے اقدامات کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے اور پریشر ڈالا جائے. پاکستان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کسی حد تک تو ہم اقدام اٹھانے کو تیار ہیں, لیکن اگر ایک سرخ لکیر کراس ہوئی تو اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے, اور اس سے ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے اس تعلق میں, کیونکہ جو ریڈ لائن ہے, جو سرخ لکیر ہے, وہ دونوں کو معلوم نہیں ہے کہاں ہے. تو وہاں بھی یاد رکھیے الیکشن کا سال ہے, یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان پہ ایک فوکس ہے وہ بالکل منفی ہے. تو مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس چیز میں. پاکستان شاید یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ کنسیشنز دیں, امریکہ سمجھے کہ اور دباؤ ڈالا جائے تو اور کنسیشنز ملیں گی, اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے دونوں ممالک کو, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک صفحے پہ ہیں اس چیز. اور آپ کی نئی کتاب سامنے آ رہی ہے, بروکرنگ پیس ان نیوکلیئر انوائرمنٹس, US کرائسس مینجمنٹ ان ساؤتھ ایشیا. نیوکلیئر ویپنز جو پاکستان کے ہیں, جب امریکہ اور خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں پاکستان سے بات کرتا ہے, کتنا امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہیں, اور ان کو ایک لائبلٹی سے ایک ایسٹ میں کنورٹ کرنا کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ یہی کوشش پچھلے 2 یا 3 برس میں ہوئی ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو نارملائز کر لیا جائے بات چیت کی جوہری ہتھیار پہ جو ہے, اور یہ کتاب کا بھی یہی مقصد تھا. مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکے گا, کیونکہ جہاں اس وقت سچویشن ہے اس میں افغانستان کے معاملات جب تک حل نہیں ہوں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, باقی چیزوں پہ کوئی مثبت جو ہے بات نہیں ہو سکتی, منفی بات ہی ہوگی. تو ابھی بھی نیوکلیئر کی جو بات ہو رہی ہے تھوڑی بہت, اس میں یہ خطرے کے پہلو سے ہی دیکھا جا رہا ہے, اس کانورسیشن کو مین سٹریم نہیں کیا جا رہا. اور اس کتاب میں بھی یہی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جب تک امریکہ, پاکستان اور ہندوستان
آپس میں بات نہیں کریں گے ان معاملات پہ، یہ کرائسس کے جو معاملات ہیں یہ بار بار کرائسس آتے جائیں گے اور ہر کرائسس پچھلے والے سے اور زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا. اب آپ LOC لائن آف کنٹرول پہ دیکھیے کیا حالات ہیں، روز جو وہاں پہ وائلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک سینئر تجزیہ کار موید یوسف ہمارے ساتھ تھے. موید، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکہ کے نئے وزیر خارجہ کی تقرری کے سلسلے میں گزشتہ روز امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور میں سماعت منعقد کی گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکس ٹلرسن کو گزشتہ ماہ اس عہدے سے برطرف کر کے اس کے لیے CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کو نامزد کیا تھا. مزید تفصیلات کے ساتھ امان اظہر ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. امان، مائک پومپیو سے کل خاصے سخت سوالات کیے گئے اور مسلمانوں سے متعلق ان کے بیانات کو بھی موضوع بنایا گیا. کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ایک جانب تو ایک خط سامنے آیا ہے جو کانگریس میں مسلمان رہنما ہیں آندرے کارسن یا کیتھ ایلسن، ان کی جانب سے وہ خط لکھا گیا ہے جو چیئر ہیں فارن افیئرس کمیٹی کے ان کو، اور یہ وہی کمیٹی ہے جس کے سامنے یہ ان کی کانفرمیشن ہیئرنگ ہو رہی ہے، جس میں کہا ہی گیا ہے کہ ان کی بطور سیکرٹری خارجہ منظوری یا تقرری کی منظوری نہ دی جائے کیونکہ ان کے اینٹی مسلم یا مسلمان مخالف جذبات سامنے آتے رہے ہیں کچھ عرصے سے. اس خط میں انہوں نے موقف ان دونوں حضرات نے یہ اپنایا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں تنازعات اور تناؤ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، ایسے میں سیکرٹری خارجہ کے طور پر مائک پومپیو کو پوری دنیا سے مسلمان رہنماؤں اور مسلم کمیونٹی سے ملاقات کرنی ہوگی، اور ایسے میں شاید ایک ایسے سیکرٹری خارجہ کی جگہ زیادہ بنتی ہے جس کی اپنی ہسٹری میں اینٹی مسلم بائسز یا ڈسکرمنیشن کی تاریخ نہ ہو. تو یہ ایک خط پہلے تو سامنے آیا. اس کے علاوہ اسی دوران میں جب کل یہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں تو جو ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں کوری بکر، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک دلچسپ مکالمہ ہوا مائک پومپیو کا، جس میں کوری بکر نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے جو مسلمان مخالف جو جذبات ہیں اس کے بارے میں ذرا کھل کے کچھ بات چیت کریں. اس کی ایک جھلک آئیے دیکھتے ہیں اس ایک چھوٹی سی شارٹ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی مسلمان جو ہماری فوج میں ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا دہشت گردوں کے خلاف نہ بولنا کیا ان کی ان حملوں کے لیے حمایت ظاہر کرتا ہے؟ سینیٹر، تمام انسان، صرف امریکی نہیں، تمام انسانوں کو چاہیے کہ شدت پسندی کے خلاف بولیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان رہنماؤں کے سر پر ان کے مذہب کی وجہ سے خاص ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ ذمہ داری نہیں بلکہ ایک موقع ہے. جی، یہ تو تھا سینیٹر کوری بکر اور مائک پومپیو کے درمیان مکالمہ. اس کے علاوہ جو ہیئرنگ تھی اس میں مزید ان سے کچھ کڑے سوالات کیے گئے، خصوصاً ان سے سیریا کے اوپر جو امریکی حملے سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، وہ ایران کا جو معاملہ ہے جوہری ڈیل کا، اس کے علاوہ روس سے جو تعلقات ہیں اور شمالی کوریا کے مسائل، تمام پر ان کے خیالات جاننے کے لیے کچھ کڑے سوالات کیے گئے. اور چند سینیٹرز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں وہ ایک طرح کا ایسٹ ہیں ان کی اس نئی نوکری کے لیے، وہیں پہ شاید یہ لائبلٹی بھی ہیں. تو اس کا کچھ ہم نے احاطہ کیا ہے اس رپورٹ کے اندر، آئیے اب وہ دیکھتے ہیں. CIA کے سربراہ مائک پومپیو کی امریکی وزیر خارجہ کے طور پر منظوری کے لیے ہونے والی اس سماعت میں جہاں کچھ امریکی سینیٹرز نے تسلیم کیا کہ مائک پومپیو کے صدر ٹرمپ سے قریبی تعلقات ان کے لیے بطور سیکرٹری خارجہ نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، وہیں کچھ نے اس معاملے پر سوالات بھی اٹھائے. مجھے آپ کے صدر سے قریبی تعلق کا علم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو وزیر خارجہ کے طور پر ان تعلقات کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بہت سی مضبوط آوازوں کو یا تو نکال دیا گیا یا مستعفی ہو گئیں. کیا آپ دلیل کی آواز بنیں گے یا صدر کے بدترین رجحانات میں ان کا ساتھ دیں گے؟ جب ان سے بارہا شام پر ممکنہ امریکی حملے سے متعلق پوچھا گیا تو پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر کے پاس کانگریس سے اجازت لیے بغیر حملہ کرنے کے اختیار موجود ہے. انہوں نے اس تاثر کی تردید کی کہ وہ قدامت پسند اور سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور کہا کہ انہوں نے خود بھی یونیفارم پہنی ہے اور انہیں جنگ کی خوفناک قیمت کا پتہ ہے. میں صدر کے پالیسی اہداف کو سفارتکاری کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں، بجائے ہمارے نوجوان اور خواتینوں کو جنگ میں دھکیل کے. ماہرین کا کہنا ہے کہ شام پر امریکی پالیسی ایک معاملہ ہے جہاں پومپیو صدر کی خواہش کے مطابق امریکی افواج کو نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں. مجھے یقین ہے مائک پومپیو صدر پر شام کے مسئلے کو سمجھ بوجھ کے ساتھ ڈیل کرنے پر قائل کریں گے اور صرف کسی عمل کی قیمت پر ہی غور نہیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کرنے کے نتائج کے بارے میں بھی سوچیں گے. کمیٹی ان کی نامزدگی پر ووٹنگ کرے گی اور پھر تمام سینٹ میں ووٹنگ ہوگی. ماہرین کا کہنا ہے پومپیو کی نامزدگی آسان نہیں ہوگی لیکن آخرکار کامیاب ہو جائے گی.
जी, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जहाँ उन्हें इस मंजूरी के लिए एक ख़ास तरह की तनासुब की ज़रूरत है सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी से, वहीं ये भी तासुर सामने आ रहा है कि शायद उनके पास इस वक्त मेजॉरिटी का वोट नहीं है, क्योंकि इस कमेटी पे रिपब्लिकन्स के 11 मेंबरान हैं और डेमोक्रेट्स के 10, जबकि कल जब ये हेयरिंग हुई तो एक तासुर उभरा कि शायद सेनेटर रैंड पॉल उनके साथ नहीं है या उनसे मुत्तफिक नहीं है। तो अब देखना यह है कि क्या वो इस कमेटी से जब ये फाइनल वोटिंग होती है तो उनके पास इतने वोट्स होंगे या फिर मामला एक बार फिर वापस सेनेट की तरफ जाएगा, या दोनों मामला साथ साथ चलेंगे। जी, माइक पॉम्पियो की ये हेयरिंग तकरीबन 5 घंटे तक जारी रही। अमान हज़र हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दीज अपडेट्स। शाम के इलाके दूमा में हफ्ते के रोज़ होने वाले मुबैना कीमियाई हमले के बाद अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी बाज़ाब्ता हिकमत अमली का ऐलान सामने नहीं आया। तहम मुमकिन मिलिट्री एक्शन पर यूरोपीय ममालिक की मुशावरत जारी है। फ्रांस कड़े रद्द-ए-अमल के हक़ में है, जबकि जर्मनी ने कहा है कि उसकी फ़ौज शाम में दाखिल नहीं होगी। रूसी ओहदेदार जोर दे रहे हैं कि मसला बातचीत के ज़रिए सुलझाने की कोशिश की जाए। कुछ और अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की झलकियाँ देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। गजा और इसराइल की सरहद पर फलस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों में मुतअद्दिद फलस्तीनियों के जख्मी होने की इतलात हैं। ये फलस्तीनियों की जानिब से मुजाहिरों का मुसलसल तीसरा जुमा है। मुजाहिरीन आज फलस्तीन का हिस्सा बन चुके इलाकों में फलस्तीनी मुहाजिरीन के पुराने घरों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती और उसके कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिल्ली में किए जाने वाले एहतजाज में भारतीय कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी ने भी शिरकत की, जबकि कश्मीर में एहतजाज के दौरान इंसाफ का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाइजीरिया में अस्करियत पसंद गिरोह बोको हराम 2013 से अब तक 1000 से ज़ायद बच्चों को अगवा कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों की जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी या उन्हें चाइल्ड सोल्जर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नाइजीरिया की हुकूमत के मुताबिक अगवा होने वाले बच्चों की तादाद 1000 से कहीं ज्यादा है। म्यांमार, थाईलैंड और दीगर कई एशियाई ममालिक में बुधमत के नए साल के आगाज पर मनाए जाने वाले वाटर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मेले में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। फेस्टिवल को दुनिया की सबसे बड़ी पानी की जंग भी कहा जाता है। ये मेला 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर मुसलसल रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस मामले पर माहिरीन की राय जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में तलखी सुर्खियों में छाई रहती है, लेकिन गर्म सर तो हुकूमतों के दरमियान होता रहता है। हकीकत यह है कि बहुत सी रूसी ख़वातीन अपने बच्चों की पैदाइश के लिए अमेरिका आने को तरजीह देती हैं, और अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा का शहर मायामी को ऐसी ख़वातीन की पसंदीदा मंजिल समझा जाता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिलकश आबो हवा, समंदर का गर्म पानी और नाइट लाइफ। रियासत फ्लोरिडा का शहर मायामी इन्हीं खुसूसियात के बाइस दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सिनिया पापुआ ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक से तकरीबन 48 घंटे का ये सफर सिर्फ मायामी के नज़ारों से लुत्फअंदोज होने के लिए नहीं किया। यहाँ के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी बेटी ताइसिया को जन्म दिया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि अमेरिका में मेरा बच्चा पैदा हो। ये मेरा एक तरह का मकसद था। जैसे ही मैं हामिला हुई, मेरे शौहर और मैंने कुछ रिसर्च की और यहाँ आए। मेरे बहुत से दोस्तों ने यही काम किया। आपको यहाँ अच्छी आबो हवा, सेहत की बेहतर सहूलतें और शहरियत भी मिलती है। अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी शहरी करार दिया जाता है, ख्वाह वालिदैन का ताल्लुक कहीं से भी हो। और यहाँ सिर्फ बच्चे को जन्म देने के मकसद से आना भी
मुकम्मल तौर पर कानूनी है। नाइलिया वलीवा हैप्पी बेबी नामी कंपनी की बानी है। इस जैसी कंपनियां वालिदैन बनने वालों को कागजी कार्रवाई, डॉक्टर के इंतखाब और अपार्टमेंट किराए पर हासिल करने में भी मदद करती हैं। बहुत से लोग इससे इत्तफाक करते हैं कि अमेरिका में सेहत की देखभाल का निज़ाम दुनिया में सबसे बेहतर है। आबो हवा बहुत अच्छी है, माँ को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिल जाती हैं और ये काफ़ी आसान है। यही नहीं, बहुत सी रूसी ख़वातीन कहती हैं कि हामला औरत की जानिब से समाजी रवैये भी उन्हें अमेरिका खींच लाते हैं। रूस में हामला होने को एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। आपको हर वक्त डॉक्टर के पास जाना होता है, बेतहाशा टेस्ट होते हैं। यहाँ अमेरिका में निज़ाम आसान है। आपको एक सोनोग्राम कराना होता है, आप बच्चे के दिल की धड़कन सुनते हैं और अगली अपॉइंटमेंट तक के लिए आज़ाद होते हैं। अमेरिका में बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी खातून को बस सयाहती वीज़ा लेना होता है, वापसी का टिकट दिखाना होता है और अखराजात पूरे करने की सलाहियत बैंक स्टेटमेंट जमा करा के साबित कर दी जाती है। बुनियादी तौर पर इन्हें ये जाहिर करने की ज़रूरत है कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान उनके मेडिकल बिल अदा नहीं करेंगे। सयाहती वीज़ा आमतौर पर 3 माह के लिए जारी किया जाता है। ख़वातीन बच्चे की पैदाइश की मुतवक्को तारीख से तकरीबन 1 माह पहले आती हैं और पैदाइश के बाद 1 माह तक रहती हैं। इस सब पर तकरीबन $20,000 का खर्च आता है, लेकिन बदले में जो मिलता है इसके लिए बहुत से लोग बखुशी ये कीमत अदा करते हैं। मरिया प्रूस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। सारा, हमने मियामी से बहुत कलरफुल स्टोरी देखी और सभी वालिदैन अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, आसाइशें और माहौल देना चाहते हैं, लेकिन सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक दुनिया भर में 35 करोड़ बच्चे जंगों और लड़ाई से मुतासर हो रहे हैं, जो कि 90 की दहाई से 75% ज़्यादा है। इन बच्चों की अक्सरियत का ताल्लुक फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, शाम और इराक़ से है और इन्हीं में से एक है अफ़गानिस्तान की 9 साला कायनात, जो अपने ख़ानदान के साथ ईंटों के भट्टे पर काम करती है। वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन माली मुश्किलात के बायस उसका यह ख्वाब उसे पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। कायनात उन तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चों में से एक है जो यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बदअमनी के बायस स्कूल नहीं जा पा रहे। ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आके बहुत तवज्जो हासिल कर रही है इस वक्त। और जंग से मुतासरा बच्चों को अमन का पैगाम देने के लिए एक इराकी मुसव्विर वलीद दबग अपने शहर मोसुल की दीवारों से दाइश के पैगाम मिटाकर लड़ाई से पहले शहर की तस्वीरें पेंट कर रहे हैं। वलीद मोसुल के बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि एक वक्त वो भी था जब शहर में गिरजाघर और मसाजिद साथ साथ हुआ करती थी और लोगों को अपने मजहबी अकायद के मुताबिक मिलजुल कर रहने की आज़ादी थी। एक ऐसा माजी जो मोसुल के बच्चों ने नहीं देखा। मोसुल पर ये मोसुल में नई नस्ल के लिए पुरअमन तरीके से मिलजुल कर रहने का पैगाम है। इस जगह लोग सैरो तफरीह के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं और ये देखते हैं, लेकिन नई नस्ल शायद ये जानती नहीं कि ये क्या है। सारा, मोसुल पर दाइश का कब्जा जून 2014 से 17 तक रहा। बिल्कुल 3 साल का एक बहुत मुश्किल वक्त मोसुल के शहरों ने देखा, लेकिन जंग से मुतासरा बच्चों के लिए सेसमी स्ट्रीट भी खुसूसी प्रोग्राम्स और किरदार तश्कील दे रहा है। दुनिया भर में बच्चों के पसंदीदा शो ने अफ़गानिस्तान के लिए 2016 में खुसूसी किरदार ज़री और फिर पिछले साल उसके भाई ज़ीरक को मुतारिफ कराया था। अब एक नए मंसूबे के तहत सेसमी स्ट्रीट के रंग बिरंगे पपेट्स भी 15 लाख बच्चों से मिलने जंग ज़दा इलाकों में जाएंगे और इसके अलावा शाम, इराक़, उर्दन और लबनान के लिए भी मकामी सकाफत पर मबनी नए किरदारों के साथ TV प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जा रहे हैं और इसके लिए सेसमी वर्कशॉप को अमेरिका की एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन की जानिब से $10 करोड़ की ग्रांट मिली है। और इसका मतलब है कि सेसमी स्ट्रीट दोबारा से देखना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान में भी ये शो हमारा सिमसम के नाम से चल चुका है और एक चीज़ जो रिसर्च से साबित हुई है वो ये है कि जब बच्चे सेसमी स्ट्रीट के प्रोग्राम्स देखते हैं तो सर्वे उन्होंने किया और देखा कि 29% लड़कों में ये तासुर पैदा हुआ कि लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं, उनमें कोई सिनफी जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रूवन है अब कि सेसमी स्ट्रीट का अच्छा असर बच्चों पे पड़ता है। यहाँ पे आज का शो हो रहा है ख़त्म। आपका और हमारा राब्ता कायम रहेगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम और सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए।